छेड़ ऐसा मु कहूँ देख यही जो चमचा देखुଛୁ ना सॉरी यही जो चमचा देखुଛୁ हाँ थोड़ी है को पका सेटा नुआटा मिलुथला काली पूजा ते आनी परथंत किछि सज तो तुम पे आनी परथंत काली पूजा मु कहूँ जाई नहीं ए वर्ष काली पूजा को एटा कोन तुम फेवरेट थाली ना को ए वर्ष काली पूजा को जाई नहीं ओला देख सजा सजी लंका देखो पक्का साइड ता कुटुना भी देखो कुटुणा माने सब रकम कुटा ता भीतर कोन पड़ी जाय बा छुआ काली मु देख दिन ओडा कमेंट रेटा कुपड़ा दिला ता चुला पक्का साइड से माठियार कोन होछ माछ रखिछु माछटी देखो हां गोड़े छु गोड़े ना को ए भीतर माछ होची हां गोड़ी उडा बड़ बड़ कोड़ी जीतू हमर हाथ पुरी चेक करचंती माछ अछि कि नै इरे सोळा दिउजिन हे सोळा नंगा गड़े जाऊ हे ए मुड्डाडी जोडी काली पे रख दे काली आ भाई मते जाऊ एठी भी गुरुवार पळा होची हां एती बड़ कथा एवडा बड़ सेउळ होची ना को मोटा गड़ी छ बता नहीं उडे देख दी बाप रे तार काली 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 आइटम तार काली फ्राई आइटम और पक्का सही कई न कहबू कहला बोली खान नहीं हां एडी तू फसल कोन कौन करे आग थर सेला कहनी आ एथर भी सेया को उठा देख त ये याडुका ते सुका ड्रम याडुका ये कोन पानी दे सेटा पानी तार माने हाथ गुड धोया पई रात रो देखो हमर पक्का सही रूम आसम देखिया एपट रोटिया ग्री सोळा होतो ना होई ना हे जगह आउ दिन चल कैमरा होई देख बिल्डर परिस्थिति कोन एटी गोटे कहया न टुबो होले थिला ना एटे हला माछ धरेवा गुर अस्तुनु देखो फर्स्ट एटा हला प्रकाश साइड रूम थिला एटी हां एटी लगाई रूम रखिथिला से रखिथिला कोन देखो केते जंगल रे हमर प्रकाश साइड रो स्कूल छोड़ झाड़ा आउछ ना कोन ओ भितर को पड़ेलानी साइकिल होई ओ होई जाउची कहीं ओ होई सही पटर भी मठ पटर दे साइड पे झाड़ा बसला बदरा छाड़ा ए आगर जो ताला गछ देखा होछ ना होई देखो हेई गई सेटा हला मसाणी देखो कतो नहीं एटा हला प्रकाश रो कोन सेटा एटा हला हाथ धुआ पानी सॉरी जो स्विमिंग पूल विथ स्विमिंग पूल ओह राइट रैंडम तार एठी सब किछ चले दरकार पय हेठी माछ भी धरियो खाइबो हां बिकॉज सरकारी जगह और इसका भी जाल पत्र किछि दरकार नहीं तार एठू सब किछि आदाय करूची एटा हला तार पुड़िया रे जाळ होछि एडु बोला जत्ते पुड़िया रे जाळ होछि सब ता इसे देखो ये कोन ओहो दिस मुखर दर्शन इज एवरीथिंग एटा हला पक्का साइड मिरर ए भला मिरर तुम भी जीवन ला देखि नथिबो केबे तो देखि नथिबे आ सत कथा कहया ए हला पानी ढाळा एटा त लाटिन जिया ढाळा सॉरी देखो ए हला भी तार माछ धरिया पय यंत्र है टूथपेस्ट विथ एवरीथिंग देखो तमे भी एकटा तेल अछि रबर न ऊपर अछि ना हां देखो आमे नडिया तेल लगे से रबर तेल यूज करछन देखो ओ ऐसा पटर ये मो कैमरा देख पूरा खतरनाक ठीक है एटा कोन देखबनी इको तळु जाई ओ माय गॉड ये तो डेंजर दिनस एवरीथिंग खतरनाक देखो फोकस पे भी देखो तार रूम जेतल थिला तार रूम रो दीवाल थिला मिरर थिला हेलो देखो तार कोइंची से सेविंग हुए कोइंची माछ नाही पक्का सही तो सामान आरे ठु नै नु आनी दिले गोडी पक्का सही तो सामान आ नै नु ये सब टंगे नु भीतर देखो ये भी सब तार रूम रो थिला आगरु अरे तार डेट सर जाई बोली से यूज भी करनु कोउडी से माछ दूर केन को माने हेई भाई ये पक्का सही किधर माछ दूर केन जी पक्का सही किधर माछ पकड़ा है मालूम नहीं हमको बराबर देखो जंगल का अंदर का है ए भाई बाल तो छाटी दब 6टा टुकड़ी तुम्हारा थोड़ा परिचय दे के जाओ
प्रकाश भाई तुम टे परिचय दियो ତମ ପରିଚୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପରିଚୟ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। टिके दियो प्रकाश भाई काहे केमिति करछो ମୁଁ ତ ପ୍ରକାଶ ମୋର ନାହିଁ। ଆକାଶ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ଛାଡ଼ ଦେଖ, ଡେଫିନେଟ ଇଆଡକୁ ନାହିଁ କିଆ କ୍ୟାମେରାଟା ତୁ ବାଳ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛୁ କଣ ଏଠି देख ए भळा जागार भी प्रकाश भाई हम रही जाउछंती किछि भय डर नाही ସେଇଟା ହେଲା ମଣିଷର ମାନେ ए देखो ए टोटल ना। तार 4 फीट तो देखि सनिनी भाई आ कोया किछि अधिक नाही ଭଞ୍ଜରା ଭଞ୍ଜରା ପଡୁଛି ଦେଖ, ଇଏ ବି ଘୋଷ୍ଟ ଦେଖ। ଫୋଷ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଘୋଷ୍ଟ ଫୋଷ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଲେଣି देखो ये सब देखो जंगल केते देखो एठी देखो र ये सब देखो एठी सब ये सब पड़ी तार बेसी दूर नुई पूरा लगी जी ବହୁତ ଲୋକ ପକ୍କା ହେଇଗଲାଣି ମାଇ କୁକୁରଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ସେ ଶହେଟି ଛୁଆ ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି जाइनी अछि ଏ ଦେଖୁନ ହେଇ ସେ ତା baby। ବାନ୍ଧଣୀ ତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁନି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶଳା ମୁଁ ଟୋପିଟା ଖୋଜି ପାଇଲା ରେ ये हमर जीतू ତୁ ନିଜେ ହେଇ ଦେଖ ଓଇନା କୁଆଡେ ଗଳି ପଡି ओ ई जे ଓ ହୋଇ ରେ ଖଜି गसर ଏ ଶଳା ଟିକେ ତଲୁରେ ଦେଇ ଦେଇଛି କି ରେ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ପୋତା ଭାଗିଛି ଆଉ ए भळा तुम भी जगह रे कुत्ता बांधु नथियो देखो ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ना बेक चिपिबार अछि ना किछि हवार अछि देखो ଇଏ କଣ ବୋଇଛି ସତର ए तारा बोइसी प्रकाश भाई रो ଏବେ ସତର ବୋଇଛି आ प्रकाश भाई ता बैग टे देखिया को ରଖିତା ପଇସା ପଇସା ତ ଦି ଆଡେ ବେ ସୁତା ଦେଖୁନ ଦି ଆଡେ ना एटा प्रकाश भाई रो बैग से तळे मार्केटिंग ସ୍କୁଲରେ जाउछि ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ और तार भी सेपटे टाटिया कंसा थाली सब किछि अछि काई ଏଠି हम ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଡିଛି 250 ବର୍ଷ ହେଲା ए देखो ଓ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ तमर भी एबला झाड़ू नथियो ନା ଝାଡୁ ତୁ ଭାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦଉ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖୁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସକ୍ ହେଇଗନି ପକା ସେ କଣ ଆକୁ ନାହୁଛି यूज କହିଦେ। करूनी एटा रखा आइछि कारण भविष्य रे जदी बा ता स्त्री आसे यूज करिवो प्रकाश भाई सत था ना ସେ ରହିଛି ଯିଏ ଆସିବ ରହିବ प्रकाश भाई बैटरी तो यूज करूनु कि कोउटा प्रकाश भाई बटन सफा को ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆଜି ଦିନରେ ଧରା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଲଟା ଶୁଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ପକା ଯାଇ କେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖୁନା କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଛି ଏଠି ଜାଳି ଜୁଳି ପକେଇଛି କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡରେ ଘୁଟୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ ହେଇ କ'ଣ ଖୋପାଡ଼ି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲାଣି ସେପଟରେ ଏଟା କୋଉଦିନ ଜାଳି ଜୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି କାଠ ରୁଳି କାଠ ହଁ ରୁଳି ଆମ ଘର ଏଇଠି ଆଣି ପକେଇଛି ତାପରେ ତମେ ନଗେଇ ଦେଇଛ ଥରେ ହଁ ହଁ ବା ମହାଳି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳ ମାମୁଁ ଇଏ ରୁଳିଲେ ମତେ କାକା ଆଗରୁ तम दुआर भी तुम भला रखि नथिबो प्रकाश भाई भारी प्रकाश भाई एटा लाटिन जिबा ये बुलिबा पई ତା ଅସଲି ନାମ ରୁଳି ରାମ ନା ରୁଳିଆ ଥିଲା ରାମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ରୁଳି ରାମ ରୁଳି ରାମ କରିଦେଲା ନା ମୁଁ ତା ନାଁଟା ଶୁଣିଛି ନା ତା ନାଁ ରୁଳି ରାମ ସତ କଥା मैं भी मैंने गांव रे रही भी ए भला कपड़ा कपड़ा पिंधि पार नथिबो ଆଜିକା ମସୁରୀ କଷ୍ଟ କରିଛି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆସି କ'ଣ ଘରର ଭିଉ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ଫେରା ଲେବି ତ ମେନ୍ ଆଉ ଫେରା ଲେବି ମେନ୍ ଆଉ ଏ ବି ସଫଳ ପଇସା ଯେତିକି ଘରେ ଦଉଛନ୍ତି
पूरा हिरो सेगुड़ा मु किछि इनकम करिनो इति की इनकम करछ भाई बिहाड़ के आस भाई बेड केस कोन छला एरा अछंती पिला देई दउछन मोर खर्च को टंका 50 मिलियो कम जानो बाकी टाइम मु तो युवा मा उठो तुम गोटे काम करना से लुगा नहीं डायरेक्ट सप्लाई कर दूना बेसी रखिकी ना ना जो से लुगा नु तो रखी रखिकी बिकी दौना नहीं कोड़ी कोनी हमर से जोटी बिक्री होची लुगा गुटे दिटा बहुत दिन छड़ी मिले और तुम चाइना बिजनेस कर परिबो तुम ना तुम बेसी न मासर 4-5 दिन पळे जो काम को माने रेडियोटा कान पर सब बेले बात हो ना घर एटा जड़ा एटा तो हम जानि छी एटा हां सेटा तो हम जानि छी पळे अब ना कौन ओ बाप कत ना दिन ये बेटर कौन है देख जीपटी मा कोड पड़ते लागू सोला जीव काई छुआ काई ओहो रीता आखो भाई भी बढ़िया जगह ये सोला लव यू गाइस बढ़िया सुची ताका ପାଇଁ कोन होची पैसा देखु ए बड़ा दिन से यूज कर हम यूज करनो छी एरा पका सारा खामदान मांगछ ठंडा लागुनो छे रे कुकुर छदी बहुत दिन रोसी ना करनी मिला को जिगिन मस्त लागो इरे ता डगी बहुत जिगरी सोम ना खबर हीरो से कुकुर से कोन इमिति रोइजन देखिन पका साइता हिरेन आउटिंग यो खाया पांडे आमे तळे दोजन पका साइता थंड दो सेही तो बड़ कथा हो दिमाग तार ये तिला प्राय टाइम आसे मत तो फांका मिले पळे घर तो कहीं केर शुणु ये पळे शांति बसिलु ए पका साई बोर्ड फुट माइलानी कोड बिलो यात्रा यात्रा केते थोर जाई छ देखि बोलो ना काले पूजा गुटिए राती जाए नाकू ने कैमरा ने आसा 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 नेत्र है एटी कोन जळी जळी जिरी ए सोना में टुकड़ी को जिबिदारी सोरा टुकड़ी खतरनाक जगह ना बेडरूम देखे होनी पूरा खतरनाक है पूरा खतरनाक है डंका भी खतरनाक है डंका कौन घर सेठी
ସେଠି ଘର ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ପଳେଇଛି? ହଁ ହେଇଠି ବା ଏଇ ଘରଟା ଏଇଠି ଥିଲା କ'ଣ ସେଠି ପଳେଇଛି? ଗାଧା ଗାଧି ଏଇଠି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ମଠ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନୁ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାଇଥିଲି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି ନା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳ ରହିଥିଲା ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା ଜଳିଗଲା କ'ଣ କେମିତି? ତ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ନା? ଛୁଆ ଦେଇଛି ସେ ସେଇଠି ଅଛି ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆଜି ଦିନରେ ଧରା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଲଟା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ପକାଯାଇ କେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖୁନା କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଛି ଏଠି ଜାଳି ଜୋଡ଼ି ପକେଇଛି କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ ଏଇ କ'ଣ କପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲାଣି ସେପଟେ। ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଜାଳି ଜୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାଠ ରୁଳି କାଠ ରୁଳି ଏଇଠି ଆଣି ପକେଇଛି ତାପରେ ତମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଥରେ। ହଁ ବା ମହାଳି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳ ରୁଳିଲେ ମତେ କାଖାଇବା। ରୁଳିଆ ଥିଲା ରାମ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ରୁଳିଆ। ଆଜିକା ମସୁରୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଜି। କ'ଣ ଘରର ଭିଉ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି। ଫେରା ଲେବିଲ ତ ମେନ୍ ଆଉ ଫେରା ଲେବିଲ ମେନ୍ ଆଉ ଏ ବି ସଫଳ ସେଇଟା ତ ଆଗେ ଦରକାର ଡେଲି ରାତିରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଯାହା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦିଟା ଖାଇବା ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଯାହା କରିବା ନା ପଇସା ଯେତିକି ଘରେ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି ଇନକମ୍ କରିନି। କି ଇନକମ୍ କରିଛ? ଭାଇ ବି ଆଡ଼ିକି ଆସ ଭାଇ ବି ଆଡ଼ିକି ଆସ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟଙ୍କା 50 ମିଳିଯାଉଛି ତମେ ଧର ବାକି ଟାଇମ୍ ଲୁହା ଉଠଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାଇଯାଉଛି 100-150 ଟଙ୍କା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ସେଇ ଲୁହା ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରିଦଉନା ବେଶୀ ରଖିକି। ନା ନା ଯୋଉ ସେଇ ଲୁହା ନୁହଁ ରଖି ରାଖିକି ବିକି ଦଉନା ନେଇ କୋଉଠି କନି ଆମର ସେ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଲୁହା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ। ଆହୁରି ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ନୁହେଁ ନା? ତମେ ବି ବେଶୀ ନ ମାସର 4-5 ଦିନ ପଳେଇଯିବ କାମକୁ ମାନେ ରେଡିଓଟା କାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବାଥିବ ନା ଘର। ଏଟା ଜଣା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା
ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପଳେଇ ଯାଉ ନା